Okay, good evening everyone. So it's again live with me. So today we'll be doing the second class of Indian economy. Yesterday, Indian economy series or first episode khini amar hoi gol introduction to economics. All of ami recapitulation dim laheke class 2 start koru. Etia amar bahut beshi student join kora nai. Around 17 students are with us. So just 2 minute ami olop opekha koru, then till then amar baki students, your fellow friends will join. So আজি তোমালোকে জুনে জুনে জয়েন কৰিছা, তোমালোকে আজি ৰাজদীপ ছাৰৰ ৱেবিনাৰটো এটেন্ড কৰিছিলা নে মোক জনাবা. Have you attended the webinar that was conducted by Rajdeep sir from 7 p.m. আজি যোনটো আমাৰ জিওগ্ৰাফি ক্লাছ 7টা বজা হোৱাৰ কথা আছিল হেতু আজি 5:30 পৰা হৈছে. ওকে 5:30 পৰা আজি ক্লাছ হৈছিল জিওগ্ৰাফি, তাৰ পিছত 7টাৰ পৰা ৰাজদীপ ছাৰে ৱেবিনাৰটো লৈছে এন্ড আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান ইকনমি ক্লাছ টাইমিং এটো intact ase hetu on time. Okay, good evening everyone. Good evening Ilyas, good evening Arnab, good evening Khanjana Sharma, good evening Sangeeta, Palash, Bolin Hazarika, good evening. Okay, very good, attend korisa no, very good, thank you so much for attending. Okay, kiman join korile thik ase hobo lahe lahe ahi thakibo, ami olop proceed koru. So yesterday আমি কিহৰ ওপৰত ক্লাস কৰিলো? Last class আমাৰ আছিলে on, our last class was on introduction to economics. তাত আমি demand and supply discuss কৰিলো. Then তাত আমি the concept of GDP, concept of GNI, factor cost, market price, GDP calculation method, then GDP, PPP, okay, nominal, real, সেইবোৰ বস্তু কিছুমান ডিসকাস কৰিছো আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড কারেন্ট ডেটা আমি কিছুমান দিলু এন্ড লাস্টলি আমি PYQs কৰিছো. Okay, Palash is saying due to official work you were not able to attend. No issues, the webinar is there in the our YouTube channel. তুমি যেতিয়া কমফৰ্টেবল তুমি চাব পাৰা webinar টো বহুত হেল্পফুল webinar আছিল. এটা দুনিয়াকে সারে এটা গাইডেন্স দিছে আমি কি কি ভুল কৰো. আমি বহুত সিভিল সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স আমি আসু কি আমি বহুত বার অ্যাটেম্প দিলু কি আমার ক্লিয়ার নহয়, কোনোবা না এটা কোনোবা জগাত গৈ আমি ৰখি যাও, কাৰোবাৰ প্রিলিমস ক্লিয়ার নহয়, কাৰোবাৰ প্রিলিমস তো ক্লিয়ার এভরি ইয়ার হৈ যায় বাট মেইনস ক্লিয়ার নহয়. সো প্রিলিমস মেইনস পার্সপেক্টিভত সারে ধুনিয়াকে এটা মেন্টরশিপ এটা দিছে কেনেকুৱা কি তুমি প্ল্যান কৰিবা. তো সেই বস্তুটো তুমি তোমালোকে চাবা, that will be very much helpful for you people. All right, but এতিয়া আমি অলপ ক্লাছত ফোকাস কৰো কি আজি আমি কি কৰিম. তো এবোৰ আমি লাস্ট ক্লাছত কৰিছো. আজি ইন্ডিয়ান ইকনমি আমাৰ ক্লাস 2, আমাৰ ক্লাস 2ত আমি গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কনসেপ্টস পঢ়িম. গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তার পৰা বহুত কোয়েশ্চনস আহে. পভার্টি আৰু আনএমপ্লয়মেন্ট সাম ফ্রম প্রিলিমস পার্সপেক্টিভ. All right, okay, let's begin now. যোৱাকালিও মই তোমালোকক কৈছো কি if you want to solve daily MCQs, so I have bought this initiative on my Instagram platform. If you follow my Instagram platform @pencil_apurbo, or if you scan the QR code, তুমি মোৰ Instagram page to follow কৰিলে, that is open, আৰু তাতে মই storyত everyday MCQs very important, মানে যেনেকুৱা UPSC APSC question হদে তেনেকুৱাকে probable MCQs, current affairs, different topic, খালি ইকোনমি বুলি নহয়, সব টপিকত মই MCQs দিম every day. ঠিক আছে, যিমান পাৰো মই হিমানে দিম. Okay, yesterday also I uploaded, today also I uploaded. You can visit my Instagram platform, Instagram account, and tate goi tumi attempt koribo para story. ঠিক আছে, আৰু story to 24 hours pisot gusi jay. তো maybe যোৱাকালি যোনটো মই
দিছিলো লাষ্ট যি মই MCQs আপলোড কৰিছো হেতু যদি তুমি এটেম্প কৰিব লাগে তেতিয়া মই এই MCQsৰ সেকশনটো হাইলাইট কৰি থৈ দিছো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰী হাইলাইট কৰিব পাৰি হপফুলি সবে জানে এনেকা কোনো মানুহ নাই যোন ইনষ্টাগ্ৰাম নাজানে তো হাইলাইটছত মই দিছো গুটেটো তুমি যেতিয়া মৰ্জি এটো 24 আৱাৰ্স পিছত নহয় মই যেতিয়া নতুন ষ্টৰী MCQs ৰাখিম দিম তুমি এটো হাইলাইট কৰি দিম তাকি ফিউচাৰতো তোমালোকে যদি লাহে লাহে যে জয়েন কৰিবা যোনে ৰেকৰ্ডেড ভিডিও চাই আছা আৰু যোনে লাইভ চাই আছা তোমালোকে যদি পিছতো জয়েন কৰিবা বুলি ভাবিছা কোনো ইস্যু নাই বাট ডেইলি MCQs পাবলে তুমি মোৰ ষ্টৰীটো ফলো কৰিবা আৰু বা হাইলাইটছটো চালে হল তাতে তুমি দিব পাৰিবা আৰু পজিটিভলি তুমি এটেম্প কৰিবা কি কেনেকুৱা কি দিছো ফাৰ্স্ট স্লাইডত তোমাৰ কোৱেশ্চন থাকে MCQs অপচন থাকিব সেকেন্ড স্লাইডত আনসাৰটো যাব A B কিবা এটা যাব বাট বিফোৰ সুইচিং টু দা সেকেন্ড স্লাইড I want you to answer then তুমি আনসাৰটো ঠিক দিছা নে ভুল দিছা respectively তুমি second slide dot goi check korile hol all right so you can just take a screenshot of it june joakali loa nai to tumi screenshot to loi follow koribo para Palash is saying sir I do not have social media so how can I get your MCQ moi to baru beleg platform ot MCQ dia nai hetue disu but no issues mur porai je follow koribo lagibo কোনো কথা নাই তুমি তোমাৰ পাৰ্টৰ পৰা জি সোৰ্সৰ পৰা পোৱা তুমি MCQ সলভ কৰা হেতুও হ'ব অলৰাইট দিস ইজ নট হাৰ্ড এন্ড ফাষ্ট মুটটোৱে চাব লাগিব বাট মুৰো পসিবল নহয় ডিফাৰেন্ট প্লেটফৰ্মছত দিয়াটো বিকজ I am also occupied with many tasks I need to make the content best of the content and take your classes so all of time ulai মই MCQs কেটা দিব আৰম্ভ কৰিছো but it is also true মই বহুত বেছি MCQ দিব পাৰা নাই এতিয়ালে but লাহে লাহে মই ট্ৰাই কৰিম আৰু বেছিক MCQs দিবলে ঠিক আছে okay So let's start with our topic that is growth and development. Before I proceed explaining growth and development, I want to hear from you ki tumi growth mane ki buja? Tumar karne growth ki? And how is it different from development? Iman din janakwa ke ami classes kori ahisu bahut interactive hoise. I am very happy to see the interactiveness of you people with the teachers constantly tumaloke comments ot question post kori asa in khali questions nohe interactions di asa tumalokor pora ami value addition kori asu so tumaloke muk koba growth mane tumi ki buja aru development kenoko ke growth or pora different hoy I am just waiting for few seconds okay tell me what you mean by growth and how is it different from development What is growth? What is growth? Mane economic lensor par answer dibo lagibo kono kotha nai beleg example di answer to dileo hobo. What do you understand by growth? Suppose if I take an example, a 5-year child, 5 বছৰীয়া এটা বাচ্চা তো এই বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ মানে আমি কি বুজিম এই বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ মানে আমি বুজিম কি 5 বছৰীয়া বাচ্চাটোৰ এটা সাৰ্টেন হাইট লেভেল হ'ব লাগিব যদি এটো অপটিমাম হাইট হি ৰিচ কৰিছে 5 বছৰত তাৰ মানে ইয়াৰ গ্ৰোথ হৈছে ফিজিক্যাল গ্ৰোথ হৈছে এটা সাৰ্টেন ওয়েট হ'ব লাগিব এই হাইটৰ তুলনাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এজত তাৰ মানে ইয়েস বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ হৈছে BMI index body mass index যাক আমি কও কি হাইটৰ তুলনাত বডি ওয়েট কিমান এটো অপটিমাম আছে তো আমি কম ইয়েস বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ হৈছে অলৰাইট হাত ভৰি ভালকে গজিছে বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ হৈছে বাচ্চাটো কথা কব পাৰিছে ইয়েস বাচ্চাটোৰ গ্ৰোথ হৈছে নাও এই বাচ্চাটোৰ ডেভেলপমেন্ট কি ডেভেলপমেন্ট কেনেকুৱা কম ডেভেলপমেন্ট হ'ব
বাচ্চাটোৰ psychomotor ability, বাচ্চাটোৰ হাত ভৰিটো ভালকে গ্ৰো হৈছে, but can he use his or her limbs correctly? That is psychomotor ability. Thinking ability কি বাচ্চাটো 5 বছৰীয়া বাচ্চাই যেনেকুৱাকে ভাবিব লাগে, বাচ্চাটোৰ IQ লেভেল যি হ'ব লাগে এটা 5 বছৰীয়া বাচ্চাৰ, হেতু হৈছে নে নাই? That is বাচ্চাটোৰ ডেভেলপমেন্ট। ওকে, বাচ্চাটো জানে নে কাৰ লগত কথা ক'ব লাগে? Can he recognize with whom, how to talk? যদি জানে, বাচ্চাটোৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে। Psychomotor development, thinking ability development, so সব বস্তু height, weight, BMI সব বস্তু আৰু psychomotor ability, thinking ability, IQ, EQ মানে emotional quotient সব কেটা overall যেতিয়া grow কৰিব হেতু কও আমি child development বুলি। এটো এটা normal explanation dictionary meaning। এতে economic angle কি হয়? ওকে, তোমালোকে answer দিছা। Growth is quantity and development is skill. Very good. Growth means to increase or become large. Development means progress and improvement. Very good, Arnav. Very good. Like development of knowledge and his height and weight. Very good. Sangeeta is saying economy khetrot GDP growth boli kobo pari. Exactly. ঠিক আছে? All right. So আমি এতে economic perspective ত আহো। Economic growth মানে কি? Economic growth মানে কি? Economic growth হল এটা narrow concept. It is a narrow concept. Holistic নহয়, broad নহয়। এটা দুটা টপিক, এটা দুটা কনসেপ্ট গ্রোথ কনসেপ্ট হয়। ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত ইকোনমিক গ্রোথ বুলি কলে কি ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিক গ্রোথ হৈছে নে নাই? যোৱা 77 ইয়াৰ্ছত ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিক গ্রোথ হৈছে নে নাই? Yes, হৈছে। ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিক গ্রোথ যোৱা 77 ইয়াৰ্ছত হৈছে। কেনেকুৱা গম পাইছো? Because we know that India's GDP is constantly increasing. Yes, it was fluctuative in certain decades, in certain years, but if we see in the long run, India's GDP কি হৈছে? বাঢ়িছে। আগতকে ইন্ডিয়াৰ GDP বাঢ়িছে আৰু বাঢ়ি আছে। Alright, যোৱাকালি আমি চাইছিলো Indian GDP is projected to grow at 6.4%. তাৰ মানে কি? It is the growth rate. So yes, India's economic growth হৈ আছে। মানে India's goods and services production year after year বাঢ়ি আছে। That is India's economic growth. Alright. Increases in capital goods, labor force, technology, human capital all contribute to economic growth. তাৰ মানে কি? Increases in capital good মানে production. Capital goods or production increase হৈ আছে, economic growth. Labor force মানে মানুহৰ employment মানুহ পাই আছে, economic growth. Technological development হৈ আছে, economic growth বা technological growth. Human capital formation মানে মানুহে skill development কৰি আছে, that is also economic growth. এটা concept যদি লও, economic growth is commonly measured in terms of increase in aggregate market value of additional goods and services produced using estimates such as GDP, GNI, etc. ঠিক আছে? এইবোৰ quantitative measures, numbers দি আমি economic growth চাও। Whereas development কি হ'ব? Development, it is a holistic concept. কি economic growth, it is the part of the economic development. Without growth, development নহব। Development এটা ডাঙৰ বস্তু, তাৰে এটা সৰু concept হল growth. Growth বেলেগ, development বেলেগ নহয়। Development growth ক লৈ লয়। কিন্তু development আৰু অলপ elaborated আৰু অলপ broad বা holistic, বহুত কেটা components লৈ development হয়। ঠিক আছে? যেনেকুৱা কি ধৰণৰ aspects? মানুহৰ ইনকামটো আছে, এমপ্লয়মেন্ট, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, লিভ আৰু কি
living standards. This is very very important. Ki manuhor living standard to kenekwa. Ki India manuh 77 years back. 77 years back enekwa chalo. 77 years back, then India 30 years back, and India now. What happened with the standard of living? The standard of living, it improved year after year after year, but decade after decade, the living standards improved. So living standards mane ki muk janabasun? Living standards mane ki? What do you mean by living standard? What is living standard? What do you mean by standard of living? By the time you people answer, I want to say something that 2 days back, I gave you a message in the WhatsApp group. Amar juntu crash course juntu WhatsApp group ase. Asha koru ki tumaloke hetur members hoy. You people are enrolled in that WhatsApp group. Moi eta video message disilu. Eta request moi korisilu ki that CSAP IAS Academy needs your support to grow. So hetur karne moi koisilu that ami eneko eta initiative koribo bisaru juntu CSAP IAS Academy ro labh hobo aru juntu tumalokoru labh hobo. Ki asile hetu ki we wanted some share or promotion on your social media platform. On your social media platform. Hetut amar to benefit hobo. Etut amar benefit hobo. CSAP IAS Academy will be benefited. Right? CSAP IAS Academy will be benefited. Only for our crash course students, and another the benefit that we would offer ki jetia tumalake share koriba plus tumi amak tag koriba. You have to tag CSAP IAS Academy. We are available in Facebook as well as available in Instagram. Jetia tumi story diba about what? About the crash course. About the crash course. Because crash course to kyo promote koribo lage? Because it is free. Etue main bostu. Ki the crash course is free. When you will promote this crash course, ei je tumaloke free class kori asa, khali tumaloke nohoy gute okhomor lora swali june najane etiale amar initiative tu bikhoy to ami bisaru ki tumaloke etu share kora. But I know ki etu tumalokor private hoy, you may not share. কোনো issue নাই, that is up to you, up to your discretion. But we request you to share about the crash course poster moi disilu groupot. Ta groupor pora loi lobo para jodi tumaloke poa nai moi akko di dim. Just tumaloke story share kori amak tag koribo napahoriba. Tetia je tumaloke je share korisa, ei bostutu screenshot loi tumi mur numberot pothai diba. All right, you will send it to my number. Then we will verify it and we will record it and we will give you a discount of 50% on all our courses. ঠিক আছে, তুমি আমার জি কোর্স লবা যদি শেয়ার কৰিছা তেতিয়া হলে আমি 50% ডিসকাউন্ট এটা অফার কৰিম. All right, but remember to share
this design that we have provided and tag CACP RSAKDB, and you will be sharing it with us or especially to my number juntu tumi group ot tumaloke jana ki etu group ot asu moi group ot asu tare por loi muk pothai dile hol aru jodi june june group ot nai group ot join koribo para link to description ot ase. All right. ঠিক আছে, anyways chalo answers ahise amar ami ako class 2 start koru. Okay, the quality, Sangeeta is saying the quality of housing, material comfort. Yes, very good. Polash is saying living standard means well-being of lifestyle. Arnab, level of wealth, comfort, material goods, necessities, day-to-day lifestyle development, lifestyle process of day-to-day living standards refer to level of comfort. Very good. Basic needs would fulfill kora, example food, shelter, clothing. No. Yate olop difference hobo, Sangeeta. Basic needs fulfill kora may not be standard of living. Suppose living standard ki basic need ki amar food, basic need ki amar shelter, no, housing, it is our basic need. Then our another basic need is what? Clothing. Okay, so jodi khali ami khana khai asu, ghor amar ase, clothing ase, etu living standard nohoy. Living standard is ki ebur fulfill kora nohoy, eburor quality to improve kora. কি আজি তুমি খাইতো আছা, কি খাই আছা? ওকে, এতিয়া আমি ভাত খাই আছো, ভাত চাউলেদি বনাব লাগে, তো চাউলৰ বিভিন্ন কোৱালিটি থাকে। ওকে, কিছুমান অলপ লো কোৱালিটি, দেন সাবস্ট্যান্ডার্ড কোৱালিটি, স্ট্যান্ডার্ড কোৱালিটি, প্রিমিয়াম কোৱালিটি, এক্সপোর্ট কোৱালিটি। কি তুমি কি এই স্ট্যান্ডার্ড কোৱালিটি, প্রিমিয়াম কোৱালিটি রাইস খাব পাৰিছা নে নাই? ওকে, তো there will be a comparison কি তুমি আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত কি খাই আছিলা, আজি কি খাই আছা। যদি তুমি বেটার কোয়ালিটি খাই আছা, that means your standard of living has improved. খালি fulfilling নহয়, quality to improve করা। housing to ঘর, কাচ্চা houses are also houses, তরজা বেড়ার ঘর house, but এটু কি, এটু sophisticated নহয়, comfort নিদিয়ে, right? but লাহে লাহে তোমাৰ ঘৰটো তুমি কাচ্চা ঘৰৰ পৰা তুমি পাক্কা হাউস বনাইছা, okay, টাইলস লগাইছা, ধুনিয়াকে ঘৰ বনাইছা, okay, improve হৈ গৈছে, এটো standard of living improvement. কাপোৰ, তুমি যি কোনো কাপোৰ পিন্ধিলে হল, that is our need. No, you have the choice কি মই কি পিন্ধিম, okay, মই এটো পিন্ধিম নে হেটো পিন্ধিম, মই ঠাণ্ডা আহিছে তো যি কোনো জ্যাকেট যি ৰাস্তাত পা পিন্ধিলো নহয়, you have the choice কি ন মই ব্র্যান্ডেড ক্লথস কিনিম। সো সেই লেভেললৈ ইন্ডিয়ান পপুলেশন যাব পাৰিছে নে নাই? যদি পাৰিছে, that is standard of living improve হোৱা। এই বস্তুটোকে কোৱা হয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। Sir, আজি আৰু এজন জয়েন কৰালো, very good, we are very thankful to you, Bolin. Thank you so much. You are thinking for the people of Assam, that খালি তুমি benefit to লোৱা নাই, সবকে benefit to লোৱাই আছা, very good. Okay, so আমি এতে difference to চাও, growth আৰু developmentৰ মাজত কি difference, কি growthৰ যোনটো definition, it increase in economic output over time, মানে GDP বাঢ়ি আছে, okay, 6%, 7% every year GDP বাঢ়ি আছে, economic growth হৈ আছে, but that does not necessarily mean কি economic development হৈ আছে। economic development ৰ কাৰণে কি হ'ব? improvement in well-being, living standard and quality of life of improvement. Growth হল quantitative, এইবোৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে। which of the following statements are correct regarding economic growth and development? Statement number 1 কি development or into definition di dile, tar pisot statement number 2 growth is qualitative, growth is not qualitative, growth is quantitative, development is both qualitative and both quantitative. Qualitative mane ki that can be only measured in numbers, khali number e di measure koribo pariba, GDP বাঢ়িছে, income বাঢ়িছে, ঠিক আছে, but quantitative, etu quantitative, qualitative mane ki tate numbers nohoy, you can feel, you are seeing ki nohoy India's infrastructure development hoise, agote rasta bahut beya asile, but etia amar usorot bahut bhal rasta bonise, agote এটা জগাৰ পৰা আন এটা জগা যাবলে 12 ঘন্টা লাগিছিলে, এতিয়া এনেকুৱা ডেভেলপমেন্ট হল কি আমি 5 ঘন্টাত যাব পাৰো, that is economic development. All right, scope কি কৈছো মই আগতে কৈছো কি
Growth is narrow, but development is broad বা holistic. Growth is broad or holistic. Measurement GDP per capita income হেবুৰ দি measure হয় আৰু development কিহেদি measure হয় HDI Human Development Index আজি ক্লাছত আমি এটো ডিসকাস কৰিম literacy rate life expectancy etc. Literacy rate life expectancy etc. These are the measurement of development. ঠিক আছে এই চার্টটো ভালকে ফলো কৰিবা. These are prelims material. Someone has asked HBGS Foundation course fee kiman janabo. If you want to know about the details, course fee and everything, amar screenor tolat saba number ahi ase amar official number. The official number ot tumi call korile ba message dile WhatsApp ot jodi message o dia etu number ot gute details tumar logot tumi pai jaba along with the course fees. Thik ase? So you can just put a hi in the WhatsApp and from our end CSCP IS Academy will contact you. Okay, kotha jodi call koribo time poa nai ba ji lage tumi WhatsApp korilo hobo. All right, amar screen or tolot flash hoy ase number 2 etu number ot saba number ot tumi just eta hi pothale tumar logot contact kora hobo. All right, via WhatsApp. Okay. Economic growth focuses on economic progress only. Economic development, economic, social, environmental progress, everything. Sab cover kore tumar economic development of. Time frame is short term. Economic development is long term. Example ki India GDP 1 trillion para 2 trillion, 2 trillion para 3 trillion, 3 trillion para 4 trillion. Okay, 4 trillion. So this is economic growth. Economic development, literacy rate improve hoa, poverty comma better healthcare facility aha aru etc etc. This is economic development. All right, this is easy concept tomaloge jana. Human development. Human development. Manuhor development. Etu pohim. Now, what is human development? Manuhor development ki? Technical aspects of pisot ahi asu. Ami human development mane ki buju? Moi ejon human, tumi ejon human. Amar development je hoi ahise. Ami gom pao no. Ami dangor hoiso. Amar development hoi ahise. Ne hua nai. Jodi hua nai to ki aspect of hua nai. যদি হইছে তো কি aspect of আমি improve করিছো, that is human development. Okay, so human development, it is the concept which was conceptualized by two renowned economists. Who are the two renowned economists? Let me test your knowledge. The concept of human development was conceptualized by two renowned economists. They were Nobel laureates. Can you name those two persons? Duijon economist, Nobel laureate. They conceptualize, yote concept to anise kihor human development. Yote koisile ki ami jodi world or progress sabo lage ami economic growth na sao GDP GNI sai thakile na hobo ami sabo lagibo manuhor development kiman hoise to ei concept tu kune anise kun yes Sangeeta is right. One is Dr. Amartya Sen. Dr. Amartya Sen
আনজন কোন হয়? Yes, very good. Dr. Mehboob ul Haq. Dr. Mehboob ul Haq. Now, are they belong from India? Are they Indian economist? Are they Indian? Dr. Amartya Sen is Indian. Yes, Dr. Amartya Sen is Indian. He is the Indian economist. Dr. Mehboobul Haq was a Pakistani economist. He was a Pakistani economist. Okay. So they conceptualized the concept of human development. All right. Very good. Very good. Very good. Okay. So human development mane ki? Human development or define করে United Nations Development Program, UNDP. UNDP. The United Nations Development Program এটো define কৰে আৰু UN United Nations এই কনসেপ্টটো এই দুজনৰ পৰা লৈছে বা তেও UNক দিছে কনসেপ্টটো তো এটো ডিফাইন কি কৰিছে সোৱা it is the process of enlarging people's choice. Very important line. It is the process of enlarging people's choices, said choices allowing them to lead a long and healthy life, to be educated, to enjoy a decent standard of living, as well as political freedom, other guaranteed human rights and various ingredients of self-respect. Okay, তার মানে কি ইয়াতে keywords কি enlarging people's choice. Keep now you can choose. আগতে ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটতে ধৰি লও কি ইন্ডিয়াৰ পজিশন এটা আছিলে কি ইন্ডিয়া could not choose. There is a term, there is a saying, এটা কথা আছে ন, beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers. তো বেগার মানে কি ভিখাৰী কি যাৰ পইচা নাই দুখিয়া জিয়াই থাকিব কাৰণে বেলেগৰ পৰা হালতত পইচা লব খুজিব খুজি খুজি খাব সো জুনে খুজি খুজি খায় যাৰ ঘৰত খানা নাই ৰিলাই কৰিব লাগে বেলেগৰ ওপৰত তো that person cannot be a chooser. এজন ভিখাৰীয়ে যদি কয় তোমাৰ ওচৰত আহি কি মই 2 দিন ধৰি ভুখা মোক কিবা খাবলৈ দিয়ক তো তুমি দিছা কিবা এটা খানা তুমি ৰুটি দিছা তো এতিয়া ভিখাৰীয়ে যদি কয় কি দাদা বাইদেউ ৰুটি নাখাও 2 দিন ধৰি খোৱা নাই মোক আপুনি পিজ্জা খুৱাওক just imagine, just picturize the situation. You are working by you are outside a Domino's গৈ আছা তুমি কৰবাত অফিসত ভিখাৰী আহিছে ভুক লাগিছে 2 দিন ধৰি একো খোৱা নাই বহুত খসাকে ভুকাই তুমি চাইয়ে গম পাইছে কি একো খোৱা নাই তো তুমি কি কৰিলা কি তুমি টিফিন লৈ গৈ আছা কি এক কাম কৰ ঠিক আছে মই আপোনাক পইচা নি দিও মোৰ টিফিনটো আছে ৰুটি আছে সবজি আছে আপুনি এই টিফিনটো খাই লওক কিন্তু ভিখাৰীয়ে ক'লে দাদা ওচৰত ডমিনোজ আছে আপুনি মোক পিজ্জা খুৱাওকচোন ওকে মিডিয়াম সাইজৰ চিজ বাৰ্স্ট পিজ্জা খুৱাব নন ভেজ উইথ এক্সট্ৰা চিজ তুমি ভিখাৰীটো কি কৰিবা খুৱাবা নেকি ডমিনোজত লৈ ন তুমি কি গালি পাৰিবা ইয়াক এই তই খানা খোৱা নাই ৰুটি দিছো হেতুত তই গ্ৰেটিটিউড নেদেখাই তোক ডমিনোজত ল'ব লাগে নো a beggar cannot be chooser. So India at a time after independence when India was downtrodden by the British, India used to be a very rich country but
200 ইয়াৰ্ছৰ শাসন বুলি নকওঁ, শোষণ বুলি কম মই, ইণ্ডিয়াক যে ডাউন ট্ৰট কৰি দিলে, অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে, এই সোনে কি চিৰিয়া যেতিয়া এটা ডেড স্পেৰো হৈ গ'ল, তেতিয়া ইণ্ডিয়া cannot remain a chooser, because India dependent on other countries for many things. Import, India iman heavy import asil, so India cannot be chooser. Mane 80 to 85% people were below the poverty line, so ihote ki choose koribo. But আজিৰ ডেটত কি চাই আছে এনভাইৰনমেণ্টত, কি নো ইণ্ডিয়া ইজ নো লংগাৰ আ বেগাৰ নাও। ইণ্ডিয়া বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি লেভেল ওপৰত, ইণ্ডিয়া এতিয়া সেলফ ৰিলায়েণ্ট, ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্টছ আগতকে বহুত বাঢ়িছে, ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্ট কমি আহি আছে লাহে লাহে। অলৰাইট, চ' নাও ইণ্ডিয়া ইজ এ চুজাৰ। তাৰমানে কি ক'ব পাৰো, ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হৈছে comparatively, but rank কি আছে এইটো পিছত চাম আমি, rank বেয়া আছে এইটো আমি সবে জানো, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে as per the definition of UNDP. Okay, now long and healthy life. Long and healthy life, আজি মই তোমাৰ লগত কিছুমান মিসকনসেপশন ক্লিয়াৰ কৰিম, মিসকনসেপশন কিছুমান। First of all, I want to ask you, আগৰ দিনৰ মানুহ, আগৰ দিন বুলি ক'লে এতিয়া ভাই তুমি ত্ৰেতা যুগ আৰু কি কয় দ্বাপৰ যুগত গুচি নাযাবা, ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ৰামৰ যুগত গুচি নাযাবা, কলিযুগতে থাকা। আগৰ দিনৰ মানুহ বুলি এতিয়া ক'লে আদিম কালৰ মানুহ বুলি মই মিন কৰা নাই, মানে your ancestors, মানে 2-3 generations back, মানে তোমাৰ ককায়েক, গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ককায়েক, গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ককায়েক, মানে বুজিছা ন কোনটো স্পেক্ট্ৰামত কথা কৈ আছো, কি আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে ধৰি লোৱা, বেছি নহয় 100 বছৰ আগত। ওকে, আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগত, ওকে, মানে 1904, 1900s, এইটো এটা টাইম। এতিয়া আমি ক'ত আছো, 21st centuryত আছো, আমি 2024ত আছো। ইয়াতে যে সেট অফ পিপল আছিলে, এই ইয়াতে যে মানুহৰ বৰ্গ আছিলে, ইহঁতে বেছি দিন জীয়াইছিলে না আজিকালি মানুহে বেছি দিন জীয়ায়? জাস্ট আনসার দিস সিম্পল কুৱেশ্যন। আগৰ দিনত মানে এই আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ মানুহে বেছি জীয়াইছিলে না আজিকালি মানুহ বেছি জীয়ায়? আনসার দিস, ভেরি ক্ৰুচিয়েল কুৱেশ্যন। জলদি জলদি জলদি, বেছি লেট নকৰিবা। সিম্পল কুৱেশ্যন না, সিম্পল কুৱেশ্যন। হু লিভস লংগাৰ? এইটো মানে এই বৰ্গৰ মানুহবোৰ না এইটো বৰ্গ আজিকালি, আগতে না আজিকালি? Okay, answers is coming. I want everyone to answer. Please, june sai asa sobe answer kora. Everyone. Sobe answer kora, bhal lagibo no? Energy eta ahibo. The time is 9:57. No issues. Bahut time ase. Ekko tension nahi. sobe answer kora. I want to know your views. Ki agor dinor manhu etu set of people besi jiyai chile ne ajikali manhu besi jiyai? Jagdish is saying ancient times. Moi ancient times hudai nahi. Ancient times na jaba baba. Ancient times ki jano ancient times? Ajir jugot. Na just 3টা 4টা generation. 100 বছৰ আগত ancient times হয় জানো? নহয়।
Okay, as expected, you people voted for আগৰ দিনৰ মানুহ বেছি জীয়াই। নেহাই সিং 100 বছৰ আগত হেলদি আছিল, বাট এতিয়া জীয়াই বেছি থাকা ডিউ টু বেটাৰ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ। Okay. Palashi saying, wow sir, your SMS handwriting so nice. You took nice handwriting বুলি কয় জানো? Anyways, thank you Palash. 1900 people are mostly healthy than today, so আগৰ মানুহ বেছি জীয়াইছিলে। Okay, as expected, তোমালোকে জানা কি আগৰ দিনৰ মানুহ বেছি জীয়াই, মই এটোই জানো, তোমালোকে হেতুকে কবা। বাট এটোই আমাৰ মিসকনসেপশন। আমি কৰবাৰ পৰা শুনো কি অমুকে 100 বছৰ জীয়াইছিলে। আরে বাবা, আমিও তো 100 বছর জিয়াব পারো, কি গ্যারান্টি? তুমি জানা নেকি কি তুমি মানে কি এজ লে জিয়াই থাকিবা? নো। আগৰ দিনৰ মানুহ কি সবে 100 বছর পার কৰিছিলে জানো? আগৰ দিনৰ মানুহ সবে 100 বছর পার কৰিছিলে? নো। My own grandfather, he died at the age of 48. স্বামী বিবেকানন্দের আগৰ দিনৰে হয়, he died at the age of 48. ক'ত 100 বছৰ আছিলে? কিছুমান 100 বছৰ 90 ইয়াৰ্স মানুহ এতিয়াও আছে। কি ঠিক আমিও জীয়াব পাৰো ন 90 ইয়াৰ্স? এটো বহুত ভুল। আগৰ দিনৰ মানুহ বেছি দিন জিয়া নাছিলে। আজিকালি মানুহ বেছি জিয়াব। কেনেকৈ গম পাও? আমি ডেটা গম পাও। স্যার আপুনি কলে হ'ব নেকি মই শুনিছো এনেকা অমুকে কৈছিলে? আমাৰ ঘৰত কাহিনী আছে, আমাৰ অমুক চিনাকি আছে স্যার 1 লাখ বছৰ ধৰি জিয়াই আছে, জঙ্গলৰ ফল খায়, মাছ মাংস ভাত না খায়, এতিয়াও জিয়াই আছে স্যার 1 লাখ বছৰ হৈ গল তেওঁ। আপুনি কলে হ'ব স্যার? মই কলে নহব, কিন্তু ডেটাটো হেতু কয় ন। ডেটাটো এনেকৈ কৈ আছে, ডেটা ভুল হ'ব জানো? আগত এই 1900 যদি মই 1901 সেন্সাসৰ কথা কও, তেতিয়া লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আছিলে 25 years. মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি 25 years. মানে ডেথ ৰেট was tremendously high. কি কিবা এটা বেমাৰ হৈছে, জ্বৰ আহিছে, তাৰ মানে ভাই মেডিসিন নাই, মৰিব। 103 ফাৰেনহাইট জ্বৰ, ই মৰিলে আৰু নাই, মেডিসিন নাই ন, প্যাৰাসিটামল নাই। বাট আজিৰ ডেটত জ্বৰ আহিলে অভিজিৎ স্যাৰে জ্বৰ লৈ ক্লাস কৰিছে। ওকে, Abhijit sir long live, everybody will live long. জ্বৰ লৈ ক্লাস কৰিছে তেওঁ। বাট আগৰ দিনৰ যদি কোনবা হলে হয়, মেডিসিনে নাই, তেওঁ তো মেডিসিন খাই ক্লাস কৰিছে। yes or no? আজি যদি লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আমি চাও, it is close to 68, up and down 69, 70, 68 এনেকুৱা every year up and down হৈ থাকে, depending on the birth rate and death rate. So it is a very wrong conception, because আগৰ দিনত ট্ৰিটমেন্ট নাছিলে, এতিয়া ট্ৰিটমেন্ট আহিছে। এতিয়া আগৰ দিনত কি ফেটালিস্টিক ডিজিজ যোনবোৰ আছিল, হলে মানুহ মৰিবই। আজি ডেটত মানুহৰ লনজিভিটি বাঢ়িছে, এনেকুৱা টেকনিক্স, থেৰাপিজ, মেডিসিনস আহিছে কি মানুহক লাইফ এড কৰি দি আছে। সো আজিৰ দিনৰ মানুহ বেছিকে জিয়ায়। ওকে, এই বস্তুটোৱে আমাৰ এটোৱে হয় আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। ভালকে বুজিব লাগিব কনসেপ্ট এটা, বুজিছা? কি লং এন্ড হেলদি লাইফ। আগতে মেবি হেলদি আছিলে, বেমাৰ পৰিলে মৰিব, বাট ইট ওয়াজ নেভার লং। ইয়েস, অবভিয়াসলি যদি 100টা মানুহৰ ভিতৰত 2-3জন 90, 100 পাৰ কৰিছে, চলো উনকা নসিব। Yes, exactly. According to WHO, India is now 70.2. It shows life expectancy better than, yes. P gamers কোনবা কৈছে স্বামী শিৱানন্দ তেওঁ জিয়া আছে, থাকিব পাৰে 125 years. No issues. Is it gonna improve in next 100 years? Certainly yes, it will improve. So আগৰ দিনৰ মানুহ বেছি জিয়া নাই, আজিকালি মানুহ বেছি জিয়ায় বা জিয়াব। All right. So
এতিয়া তুমি কোৱা স্যাৰ অমুকে নহয় এতিয়া ভাই তুমি ত্ৰেতা যুগ আৰু দ্বাপৰ যুগৰ কথা ক'লে নহব সেইবোৰ মই নাজানো আই হেভ সেইবোৰৰ ৰেকৰ্ড ডেটা নাই যদি পাও কেতিয়াবা ডেটা মই হেতুৰ কাৰণে স্পেশাল ক্লাস নিম কি দ্বাপৰ যুগৰ মানুহ ত্ৰেতা যুগৰ মানুহ এইবোৰৰ ক'লে স্পেশাল ক্লাস হ'ব যেতিয়া মই ডেটা পাম সো আই উইল নট প্ৰমিস দ্যাট ওকে বাকি তো স্পেশাল ক্লাস যি প্ৰমিস কৰিছো এটো আনিম বাট সেইবোৰ পালে মই নিশ্চয় আনিম স্পেশাল ক্লাস অলৰাইট চলো জোকস এপাৰ্ট Okay, so etu hol amar human development or concept. Political freedom. Ki you can choose your leaders. Ki kak choose koriba tumi. Okay. Now ki ete aru eta term ase self respect. You can now fight for your self respect, especially women. Okay, eta time asile agote women downtrodden. Ter kono self respect buli nai. Alright, so eburot na jao baru ebur to ekdom main sort discussion hoi jabo but আজি ডেটত তুমি সেলফ ৰেসপেক্টৰ কাৰণে ফাইট কৰিব পাৰিছা তুমি ৰাইটস এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰিছা that is human development alright now এতিয়া হল human developmentৰ এটা approach human development and capability approach now এই capability approach বা এটো কি হয় এটো অলপ পিছত আহি আছো ফাৰ্স্টত আমি চাও কি approaches আছে so there are basically 4 type of approaches of human development এই চাৰিটা approach এবাৰ চাই লবা কি লিখা আছে number 1 ত income approach number 2 welfare approach number 3 basic need approach number 4 ত capability approach P gamers you are asking sir এজন মানুহ 125 years জিয়াই থকাটো আজিৰ দিনত পসিবল হয় নে নাই জনাবাচোন everything is possible না পসিবল হ'ব পাৰে কিয় নহব কোনবা জিয়াব পাৰে 125 years 150 years তেও জিয়াব পাৰে কোনো কথা নাই তেও যোনটো জন্ম হৈছে তাৰ বডিলি মেড আপ তেনেকুৱাতে অৰ্গানছ বোৰ বহুত ভাল কোৱালিটি হয় ইট ইজ পসিবল নো ইস্যুস এটো মই ডিনাই নকৰো যদি তেও ক্লেম কৰিছে নিশ্চয় তেও 125 years হ'ব পাৰে যদি নহয় তেতিয়া হলে তেও টেস্ট কৰি ললে হ'ব বোনৰ এজ যোনটো হয় বহুত টেস্ট আছে তোমালকে জানানে নাই এক্স-ৰে আছে নে এক্স-ৰে হোপফুলি এক্স-ৰে সাগে কিছুমানে কৰি চাও হাত ভৰি ভাঙিলে বা দুখ পালে এক্স-ৰে কৰিব দিয়ে ন ডক্টৰে এক্স-ৰে কৰিলে গম পায় বোন এজ কিছুমান ডায়াগনস্টিক সেন্টাৰ যদি কোৱা কি মোৰ এক্স-ৰে কৰিব লাগে টু নো দা বোন এজ এই বোনৰ এজ টু এক্স-ৰে ৰিপৰ্টত ডক্টৰে কৈ দিব পাৰে বাস জাস্ট সিং দা ৰিপৰ্ট এন্ড এনালাইজিং সাম প্যাৰামিটাৰস কি এই বোনৰ হাড্ডিৰ কিমান এজ হল হেতু দি এজ উলাই যাব যদি মিছা কয় কিন্তু মানুহৰ কি ইমান টাইম কি ভাই আমি এক্স-ৰে মাৰি বোন এজ উলাম কৈছে যদি 25 ইয়ার্স কোনো কথা নাই মই কব পাৰো কি মোৰ 250 ইয়ার্স বাট মই দেখাত মানে এনেকুৱা 15 ইয়ার্সৰ নিচিনা দেখাত অলৰাইট নো ইস্যুস অলৰাইট সো লেটস ডিসকাস কি এটো এপ্ৰোচ কি হয় তাৰ মানে এপ্ৰোচ মানেটো কি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এপ্ৰোচ মানে কি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানে তুমি কি বুজা মানে এটো কান্ট্রিজক কোয়েশ্চন কৰি আছে কি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট নতুন হয় কিন্তু মানুহে এটা টাইমত মানুহৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা ভাবিছিলে কিন্তু কি এপ্ৰোচত ভাবিছে ফার্স্ট ইজ ইনকাম এপ্ৰোচ কি আগতে মানুহে ভাবিছিলে কি মানে সোসাইটিজে ভাবিছিলে গভর্নমেন্টে ভাবিছিলে কি যদি মানুহে ইনকাম আর্ন কৰে যদি মানুহৰ ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ ইনকাম ভাল জেনাৰেট হয় আর্নিংস বাঢ়ি থাকে হেতুৱে ডেভেলপমেন্ট বাস ফুল স্টপ মানে ইকোনমিক গ্ৰোথ কি মানুহৰ স্যালাৰি বাঢ়ি আছে মানুহৰ বিজনেছৰ প্ৰফিট বাঢ়ি আছে হেতুকে আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি ধৰি ললো আৰু কোনো প্যাৰামিটাৰস আমি চেক নকৰো that is human development under income approach all right কিবা কোয়েশ্চন থাকিলে হুদিবা নেক্সট আমি ওয়েলফেয়ার এপ্ৰোচত আহো ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার এপ্ৰোচত কি ইয়াতে গভর্নমেন্টে ভাবে কি যোনটো যিমান সিটিজেন্স আছে ইহতৰ ওয়েলফেয়ার কৰি দিয়ে সব বস্তু গভর্নমেন্টে দিব খানা গভর্নমেন্টে দিব থাকা গভর্নমেন্টে দিব পয়সা গভর্নমেন্টে দিব হেলথ গভর্নমেন্টে দিব এডুকেশন গভর্নমেন্টে দিব সব গভর্নমেন্টে দিব এভরিথিং হেতু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ওকে মানে স্পুন ফিডিং কৰি দিব কি বাবা আকর মই খুৱাই দিও
হেতুকে ওয়েলফেয়ার বুলি ভাবিছিলে কিছুমান গভর্নমেন্টে তাৰ পিছত কি বেসিক নীড এপ্ৰোচ কি গভর্নমেন্টে ধৰিলে কি মানুহৰ যদি ফুড শেল্টাৰ ক্লথিং হেলথ আৰু এডুকেশন কি আছে পাঁচটা বেসিক নীডস আছে ন ফুড water or food education health sanitation housing clothing যদি মানুহে এইবোৰৰ যোগান ধৰিব পাৰে এটো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অলৰাইট ফোর্থ ওয়ানে কি কয় কি নহয় এইবোৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নহয় ওপৰত যে লিখা আছে এইবোৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নহয় এই কেপেবিলিটি এপ্ৰোচত আমাৰ ডক্টৰ অমৰ্ত্য সেনে কি কৈছে কি মানুহক আমি উপযুক্ত বনাব লাগে কেপেবল বনাব লাগে কি তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটো তেওঁ যে আগবাঢ়ি লৈ যাব ধুনিয়াকে ভালকে মানে নিজৰ লিভিংটোক ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব এই মানুহটোক আমাক খালি কেপেবল বনাই দিব লাগে খালি আমি ইনকামত ফোকাস নকৰো খালি গভর্নমেন্টে দি থাকিলে নহব খালি ফুড ওয়াটার থাকিবলে জগা আছে খানা আছে পিনিবলে কাপোৰ আছে এডুকেশন পাইছে হেলথ আছে বাস হৈ গল ডেভেলপমেন্ট নহয় জাস্ট মানুহটোক কেপেবল বনাব লাগে কি তুমি জীৱনত যি বিচৰা তুমি হেতু অৰ্জন কৰিব পাৰা দ্যাট ইজ the human development just মানুহক capable বনাই দিয়ে মানে একদম যিমান পসিবল হাইয়ার এডুকেশন দিব পাৰো যিমান পসিবল highest health treatment দিব পাৰো best of the best health treatment country দিব পাৰে okay both private government যেনেকৈ হক just মানুহটোক capable বনাব লাগে so that he can choose his life that is capability approach hope this is clear so এই capability approach or ওপৰত আজিৰ ডেটত হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ কনসেপ্টটো থিয় দি আছে ওকে সো এই হল আমাৰ কেপেবিলিটি এপ্ৰোচ যি কথা কলো ইয়াতে বস্তু কেটা লিখা আছে পিছত পঢ়ি লবা all right now next hol amar human development report to iti alop technical part now what is this human development report so this is a report that is published every year by the United Nations Development Program so human development report is an annual human development index report published by the Human Development Report Office of the United Nations Development Program okay and this is a UN body so yate kisuman details ki ase the first HDR was launched in 1990 by the Pakistani economist Mehbubul Haq and Indian Nobel laureate and economist Amartya Sen okay so etu human development report ot ki thake sobotki important juntu human development index etu ami discuss kori asu amar next slide ot so ebar juntu latest human development report that is 23-24 human development report jar title hol prelims ot questions ahibo pare ki ebaror human development report or title ki hoy title breaking the gridlock reimagining cooperation in a polarized world okay ei bostu keta alop monot rakhiba ki title hoy ki theme hoy hebur questions prelimot ahe 23-24 or ki hoy breaking the gridlock reimagining cooperation in a polarized world aru yate etu report mote India human development index ot kiman rank 134 okay 134 okay next we will discuss human development index HDI so human development index jetia tumi ei word to huniba index mane beshi man tension noloba index mane kiba ta number hobo pare percentage hobo pare ঠিক আছে তো কিবা এটা ক্যালকুলেশন কৰি কান্ট্রিজ বলৰ নম্বৰ উলাই on certain parameter আৰু দেখা হ'ব কি অমুক কান্ট্রিজৰ
হিউমেন ডেভেলপমেন্ট কিমান হল, কিমান স্কোৰ কৰিছে। তো এই স্কোৰবোৰ হল ইন্ডেক্স আৰু সেই স্কোৰিঙৰ কি হ'ব এটা ৰেংক হ'ব, ঠিক আছে। এইবোৰ হয়। তো আমি চাম কি হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সত কি প্যাৰামিটাৰ আছে, কি ডাইমেনশনস আছে। তো হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সত তিনিটা ডাইমেনশন আছে, 3 ডাইমেনশন। কি হয়, এটা ডাইমেনশন হল তোমাৰ হেল্থ, চাগে এইটো চাৰ্ট আছে চাগে মোৰ লগত, য়েছ এইটো চাবা, হোপফুলি এইটো ক্লিয়াৰ আছে নে নাই, ক্লিয়াৰে আছে এইটো। যদি কিবা ভিজনত প্ৰব্লেম হৈছে জনাবা। Okay, so human development index or dimensions, these are the dimensions. কি ডাইমেনশন, তিনটা ডাইমেনশন আছে। এটা হল লং এন্ড হেলদি লাইফ, বা সিম্পলি হেল্থ বুলিও কব পাৰা, হেল্থ। তাৰপিছত নলেজ কিংবা এডুকেশ্যন, নলেজ কিংবা এডুকেশ্যন, আৰু এটা ডিসেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং। These are the 3 dimension of human development index. তো এই ডাইমেনশন টু প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশনৰ ডিফাৰেন্ট ইন্ডিকেটৰ আছে। মানে হেল্থ যদি কও তো তুমি হেল্থ চাই মানে কি চাই তুমি কবা কি কান্ট্ৰিটোৰ হেল্থ ওয়াইজ ভাল পারফর্ম হেলদি হয় মানুহবোৰ, কেনেকুৱা গম পাম আমি, ইয়াতে হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সৰ মতে আমি ইন্ডিকেটৰ্স কেটা চাম। কি যেনেকুৱা হেল্থ টু চাবৰ কাৰণে আমি ৰেসপেক্টিভ কান্ট্ৰিজৰ কি চাম, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি। কি প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ UNDP যাৰ সাৰ্ভে কৰি আছে, সেই মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কিমান, যাৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেছি তো ই হেল্থ ওয়াইজ ভাল স্কোৰ, যাৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কম হেল্থ ওয়াইজ স্কোৰ কম, ঠিক আছে। তাৰপিছত এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যনত এতিয়া দুটা ইন্ডেক্স আছে। ওকে, ইয়াতে মন কৰিবা অলপ মিনিংটো বুজাব লাগিব। কি দুটা ইন্ডিকেটৰ, এটা হল তোমাৰ এক্সপেক্টেড ইয়াৰ্স অফ স্কুলিং আৰু এটা হল মিন ইয়াৰ্স অফ স্কুলিং। ওকে, এক্সপেক্টেড ইয়াৰ্স অফ স্কুলিং। Expected years of schooling কি দেখা যাব কি a children at his or her enrollment age এটা লৰা বা ছোৱালী enrollment age, ক'ত enrollment, school enrollment age, that is 5 years। কি এটা বাচ্চা যোন 5 years attain কৰিলে enrollment age পালে, so how many years does he or she expect to go to school? Trend to follow kora hobo ki bachcha keta jodi school going age ot ase tekhete kiman bochor school jabo total, okay। aru ei survey to ei expected years of schooling soa hobo 22 years or manuhor tolot, less than 22 years age, ki those whose age is 22 years or 22 years ot ke kom their survey hobo ki bhai tumi enrollment age or pora kiman bochor school goi jaba ba goi ahisa, that is expected years of schooling। Second indicator is your mean years of schooling। mean years of schooling, now what is this mean years of schooling, etu dekha hobo 22 years or 22 years totke besi age or manuhor ki jar already schooling complete
যোনে স্কুল কলেজ যোৱা কমপ্লিট কৰিলে তেখেতে কিমান বছৰ স্কুল গৈছে দ্যাট ইজ মিন ইয়াৰ্স অফ স্কুলিং ঠিক আছে ভালকে চাই লবা এইটো এক্সপেক্টেড ইয়াৰ্স অফ কি 5 বছৰৰ পৰা 20 ইয়াৰ্স 22 ইয়াৰ্সৰ ভিতৰত যিমান স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন স্কুল বুলি ক'লে কলেজো ধৰিব পাৰা ইয়াতে ইহঁতে কিমান বছৰ স্কুল যাব mean years মানে যাৰ স্কুলিং মানে এডুকেশন ইজ টু কমপ্লিট মানে 21 ইয়াৰ 22 ইয়াৰ্সৰ পিছত বা 22 ইয়াৰ্স লৈ কাৰণ 21 ইয়াৰ্সত তো গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট সো 22 ইয়াৰ্সৰ পৰা বাকি মানে আমি যদি তোমালোকে হয় বা মই কি আমি কত আহিম আমি mean yearsৰ ক্যাটাগৰীত আহিম কি আমি টোটাল কিমান বছৰ স্কুল গৈছো ঠিক আছে তো হেইবোৰৰ ক্যালকুলেট কৰি উলাব আমাৰ এডুকেশন ইনডেক্সটো ঠিক আছে অলৰাইট সো এয়া আমাৰ উলাব এডুকেশন ইনডেক্স আৰু লাইফ এক্সপেক্টেন্সি টু চাই হ'ব আমাৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বাৰ্থ next is decent standard of living कि तुम्हार standard of living to किमान better तो standard of living केनेको के देखा होबो obviously by looking at the income कि countries or average income की what is the average income of the country माने की सो होबो GNI per capita hopefully to काली क्लास और पिছত GNI per capita की আৰু কি PPP सो होबो nominal নহয় real নহয় PPP सो होबो इटु মনত ৰাখিবা इटु again prelims ত সুধিব পাৰে কি human development index ৰ যোনটো standard of living সোৱা হয় GNI per capita to কি nominal real ne PPP it is PPP purchasing power parity these small things are very important from prelims okay so on an average PPP kiman important hoy sorry kiman GNI hoy on an average hetu swa hobo to get the GNI index tar pisot ei tinita life expectancy education or GNI milai calculate kora hobo ki human development index ঠিক আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে you can ask all right so human development index o kisuman score ase jodi kunuba eta country 0.550 কে কম পায় নাম্বার কেটাও সাবা যদি 0.550 কে কোনবা কান্ট্রি কম পায় আছে তার মানে হেতু কান্ট্রির হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট লো যদি 550 এর পৰা 0.550 এর পৰা 0.699 তেতিয়া হলে মিডিয়াম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যদি 0.7 এর পৰা 0.799 তেতিয়া হলে হাই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট আৰু 0.800 এর পৰা যদি বেশি স্কোর থাকে HDI থাকে তেতিয়া very high human development all right তো এই কেটা নাম্বারস ইম্পর্টেন্ট না এটা বস্তু লক্ষ্য করিবা কি ইয়াতে সব 0 পয়েন্ট সামথিং তার মানে যে আমার হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স আছে ইয়ার স্কোর টু হবো 0 এর পৰা 1 এর ভিতৰত okay not more than 1 0 এর পৰা 1 এর ভিতৰতে স্কোর টু হবো GNI full form to whole gross national income so HB তুমি তোমার নাম তো কি মই না জানো মেবি তোমার এটো ফার্স্ট ক্লাস yesterday আৰু এটা ক্লাস আছিল this is our class number 2 তুমি ক্লাস number 1 2 আজি ক্লাসৰ পিছত চাই লবা তেতিয়া বস্তু কেটা সিনক্রোনাইজ হৈ যাব okay so Indiaৰ HDI to চাই লও যোনটো ৰিসেন্ট ইন্ডিয়াৰ স্কোর হয় कि इंडिया जुंटू स्कोर इटू होल currently 134 out of 193 countries these are important 134 out of 193 countries total country participating 193 in HDI this can be changed every year tumi sai thakibo lagibo aru India rank kiman ebar 134 2021 ত স্কোর টু ড্রপ কৰিছিলে
India's HDI value increases from 0.633 পৰা 0.644 ঠিক আছে আৰু ইন্ডিয়া কোনটো ক্যাটাগৰীত medium human development category medium human development category these are asked in prelims India's average life expectancy as per 2022 67.7 up from 62.7 from the previous year with a gender inequality index etu aru eta index etu human development report or beleg eta index hoy etu inequality loi kotha koy jar score chalo inequality amar pisot slide ot ahibo ami pisot sabo parim but ami HDI ekhini loge sam ঠিক আছে স্কোর কিটা এতে দিয়া আছে প্লিজ ভালকে তোমালোকে পঢ়ি লবা Okay, top 3 countries sabha kun kun number 1 of Switzerland, number 2 Norway, number 3 Iceland. Bottom 3 countries Somalia, South Sudan, Central African Republic. ঠিক আছে এই কেটাও ইম্পর্টেন্ট হয় but trivial. Countries not ranked Democratic People's Republic of Korea মানে North Korea আৰু Monaco. So ইহতে কিয় নাই এটো country indexত it is due to মানে unavailability of data do জানাই ঠিক আছে ডেটা যদি নহয় কর্পোরা ইনডেক্সত হবো যদি anomaly থাকে কি ডেটা টু কারেক্ট আহা নাই UN এর লগত তেতিয়ালে ইনডেক্সৰ পৰা হেতক উলাই দিয়া যাব আচ্ছা ইন্ডিয়াৰ নেইবাৰ চাইলো ইন্ডিয়াৰ নেইবাৰ শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়াৰ র্যাঙ্ক তো কি আছিল 134 ওকে তো অলপ কম্পেয়ার কৰো শ্রীলঙ্কা 78 better than India China 75 better than India Bhutan 125 better than India Bangladesh 129 better than India okay हे কাৰণে ইন্ডিয়াৰ হেবোৰত আপত্তি থাকে কি ভাই কি মেথড ইউজ কৰি আছে কি যা যত ইকোনমিক ক্রাইসিস চলি আছে ই আমাতকে বেটার যত মানে বাংলাদেশ বাৰু এতিয়া বাৰু পলিটিক্যালি আনস্টেবল বাট স্টিল বাংলাদেশৰ নিচিনা কান্ট্রি আমাতকে বেটার কেনেকৈ হ'ব বাট ইয়াতে পপুলেশন ইজ আ ভেরি is the biggest factor তো সেই কাৰণে এবোৰ ৰ্যাঙ্ক যে ইহতৰ কন্ডিশন ভাল ইন্ডিয়াৰ কন্ডিশন বেয়া হিটু বুজায় Nepal 146 Pakistan 164 Okay, so here we complete our human development. Now we will start with poverty. Poverty মানে গরিবী Now poverty কিছুমান definition আছে আমি এতিয়া definitions পঢ়ি নাথাকো তুমি চাই লবা Poverty কি when you are in a situation or the family is in a situation that it cannot fulfill its basic needs that situation of the family is known as poverty all right so basically statistically there are two type of poverty by India দুই ধৰণৰ poverty measure হয় but দুই নহয় এতিয়া তিন ধৰণৰ হয় but the basic traditional concept কয় যে ইন্ডিয়াই calculate কৰিছিলে absolute poverty আৰু ইন্ডিয়াই calculate কৰে relative poverty absolute poverty to মানে কি that the family is absolutely in a dire situation where it cannot fulfill the basic needs of life কি খানা যোগান ধৰিবলে অসুবিধা পাইছে কাপোৰ shelter medical facility বা education দিয়াব পাৰা নাই কাৰণ পইচা নাই that is absolute poverty relative poverty to ki it actually
এটা কম্পেৰিজন, এইটো একচুৱেলি এটা কম্পেৰিজন, ইনইকুৱালিটিৰ কম্পেৰিজন হয় কি ইণ্ডিয়াৰ ৰিচেষ্ট পিপল আৰু পুৰেষ্টৰ মাজত কিমান গেপ, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ ৰিচেষ্ট বুলি ক'লে কিমান ৱৰ্থ নেটৱৰ্থ আৰু পোৰ বুলি ক'লে কিমান পোৰ, যদি গেপটো কম তো ৰিলেটিভ পভাৰ্টি কম, যদি গেপটো বেছি মানে ইনকাম গেপটো বহুত বেছি তেতিয়া ৰিলেটিভ পভাৰ্টি বহুত বেছি। ওকে, so relative poverty measures when a person cannot meet a minimum level of living standard. See, absolute poverty হল basic personal need, যেতিয়া মানুহে বা ফ্যামিলিয়ে basic personal need to fulfill কৰিব নোৱাৰে সেইটো হল তোমাৰ কি absolute poverty। relative poverty কি minimum level of living standard, মানে basic need fulfill হ'ব পাৰে কিন্তু living standard যোনটো বিচাৰে decent living standard হেতু হি attain কৰিব পাৰা নাই compared to the others in the same time and place, এটো এটা comparison হয়, তো এই gap টু কোৱা হয় relative poverty। okay, hope this is clear। next, so এতিয়া questions committee related questions হ'ব পাৰে কি what are the মানে which of the following committees are related to poverty, match the following হ'ব পাৰে, তো এই poverty related যিমান কমিটি আছিলে সব কেটা ইয়াতে মই লিস্ট কৰি দিছো। ওকে, জাস্ট প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা জাস্ট এটো নাম কিটা মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে, যেনেকৈ দাদা ভাই নাওৰোজি তেও কমিটি না নহয় আৰু তেও হি ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট person to talk about poverty, to calculate the poverty in India. He wrote a book on poverty national income. Can anyone tell me the name of the book? In 1901 তেও poverty Indiaৰ poverty উল্লেখটো তেওঁৰ কিতাবত কৰিছিল, কিতাবৰ নামটো মোক জনাবা সবে। I am giving you 1 minute, কিতাবৰ নামটো জনাবা দাদা ভাই নাওৰোজি। Yes, very good, very good. It is poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India. Then ahe tumar National Planning Committee 1938, then Bombay Plan to poverty kotha koa hoy, then Planning Commission Expert Group, tar pisot start hoi jay very important khali poverty related VM Dandekar and N Rath to jontu poverty estimation or logot kotha koy starting from here, Alag Committee, Lakrawala Committee, Tendulkar Committee and C Rangarajan Committee। okay, so yate অলপ details দিয়া আছে, মই এবোৰ মানে ৰিড আউট নকৰো, জাস্ট বুজিবলগীয়া একো নাই, জাস্ট পঢ়ি লবা বস্তু কিটা, ঠিক আছে। প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা দিয়া আছে কি কোনটো কমিটিয়ে কিমান টকা পভাৰ্টি লাইন ডিটাৰমাইন কৰিছিলে, ইট হ্যাজ বিন লিস্টেড হিয়াৰ, ঠিক আছে। so Rangarajan committee methodology কি ইউজ কৰিছিলে, everything it was given, these are all factually compiled, just তুমি ভালকে পঢ়ি লবা এইবোৰ প্ৰিলিমছ অফ কাৰণে। okay, now যোনটো মই অলপ এক্সপ্লেইন কৰিম, that is multi dimensional poverty। multi dimensional poverty কি, poverty to সবে জানো আমি, multi dimensional poverty কি ক'ব পাৰিবা? What do you mean by multi-dimensional poverty?
কি হবো মাল্টি ডাইমেনশনাল ওকে এটার মিনিং হল যে পভার্টির কারণে এই যে সিচুয়েশন এই যে ফ্যামিলিটো দুখিয়া এই পভার্টির কারণে ফ্যামিলিৰ লাইফত কি কি ডাইমেনশনত বঞ্চিত ওকে কি এই ফ্যামিলিটো পইচা নাই বুলি কি কি কৰিব পাৰা নাই লাইফৰ বিভিন্ন ডাইমেনশনস থাকে ন তো এটু হেতুকে বুজায় কি পইচা নাই বুলি লাইফত কি কি কৰিব পাৰা নাই অলৰাইট that is multi-dimensional poverty আমি অলপ চাই লওঁ So multi-dimensional poverty is a way of measuring poverty that considers multiple dimensions of well-being rather than just monetary poverty. It recognizes that people experiencing poverty can face a range of disadvantages at the same time, such as poor health, lack of access to clean water, and limited access to education. He দুখিয়া হয় পইচা নাই কিন্তু তাৰ লগত হেলথটো বেয়া সাফ পানীৰ এক্সেস নাই এডুকেশ্যন নাই এটু নাই হেতু নাই বহুত কিবা কিবি কিন্তু নহবও পাৰে হবও পাৰে that is multi-dimensional poverty so again multi-dimensional poverty calculate কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ইনডেক্স আছে যাক কোৱা হয় multi-dimensional poverty index okay so multi-dimensional poverty index ki hoy ami to sum all right so these are the dimensions these are the indicators okay so ki ase ate saami olop health education standard of living just like human development index kintu yate indicator bur beleg okay kenekwa calculation hoy ebur important nohoy khali amar indicator keta important hoy ki health jodi sabo lage multi dimensional index of nutrition aru child mortality okay mane etia jodi poisa nai khana khai ase 3 time khana e khai kintu ki khai nutritious food khabo paine nai every day protein intake jiman eta manu hobo lage protein paine na pae because we know protein is costly carbohydrate is cheap khali ki carbohydrate e khai niki khali white meal e loy niki kiba red meal loa jay na nai so hetu swa hoy gakhir egg hebur khwa hoy ne nai tar bisot swa hoy ki child mortality he family tu ase niki hoisile niki kunba bachcha dukaise niki to bachcha eta dukabo ki obviously kiba reason hobo health wise নহলে তো dukabo na lage education years of schooling aru school attendance ki years of schooling ot ki years of schooling ot mane kiman bochor school goise school attendance school thik ase schoolor naam bhorti ase school to goise but attendance asile ne nai naki child labor kori furise এইটো সো হবো তো ইন্ডিকেটর কেটা একদম মাগাপ কৰি থৈ দিবা প্রিলিমসৰ কাৰণে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ত কি সো হবো কি ফ্যামিলি টু ঘৰত ক্লিন কুকিং ফুয়েল আছে নে নাই স্যানিটেশন ভাল আছে নে নাই মানে সেপটিক ট্যাঙ্ক আছে নে নাই তেওঁৰ স্যানিটেশনৰ কাৰণে ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই ইলেক্ট্ৰিসিটি হাউজিং আৰু এসেটস আছে নে নাই that is the dimensions and indicators of your multi-dimensional poverty index then it to calculate kori ulwa hobo MPI all right so dimensions aru indicators keta ekdom mukhosto hobo lagibo because yate change kori bostu keta dibo lage to yate eta confusing part tumi paba ki about this national multi-dimensional poverty index NMPI कि जेनेकुआ के MPI की सोआ है कि कंट्रीज कैटेगराइजेशन करा है
কি কোন মানে কান্ট্ৰি ৰেংকিং হ'ব ইন্ডিয়া চাইনা শ্ৰীলংকা পাকিস্তান বাংলাদেশ ইহঁতৰ কেটেগৰাইজেশ্যন কৰা হ'ব NMPA কি হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খালি এটো ক্যালকুলেট কৰা হ'ব which will categorize or rank the states Indian states MPI country ranking কৰে NMPI Indian states or ranking কৰে NMPA to কোনে পাবলিশ কৰে এটো ক্যালকুলেট কৰে তোমাৰ নীতি আয়োগ okay now নীতি আয়োগে same method ত কৰা হয় just অলপ slight changes আছে certain change বাকি জানবা NMPI the dimensions are same health education aru standard of living health education standard of living ইয়াতে কিছুমান এডিশনস কি আছে যেনেকুৱা MPA তুমি চাবা MPA কি আছিলে নিউট্ৰিশন আৰু চাইল্ড মৰ্টেলিটি এই দুটা আছিলে MPA অলপ চেঞ্জেস আছে কি নিউট্ৰিশন চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট মৰ্টেলিটি আৰু মেটাৰনেল হেলথ এই তিনিটা ইন্ডিকেটৰ সো এনেকুৱা কনফিউজিং কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কি MPA কি আছিলে NMPA ইন্ডিকেটৰ কি তো এই কাটা দুটা চাৰ্টৰ পৰা ভালকে নিজে একদম মাথাত ফিট পিকচাৰ তুলি থৈ দিবা ব্ৰেইনত নেক্সট এডুকেশনত কি সেম ইয়ার্স অফ স্কুলিং স্কুল অ্যাটেন্ডেন্স স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং তো সেম আছে কুকিং ফুয়েল স্যানিটেশন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হাউজিং ইলেকট্রিসিটি এসেট খালি এটা বস্তু এড হৈছে ইয়াতে কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওকে এটো তোমাৰ চাবলগীয়া আছে কি MPI আৰু NMPA এৰ মাজত কি ডিফারেন্স আছে ওকে ক্লিয়ার next we will talk about inequality now what is this inequality yate data basically ase bujibologi iman best bostu nai alob ami etia fast forward koribo parim inequality mane ki it is about the wealth distribution how the wealth is distributed in India is it distributed proportionately is it distributed equally or is it distributed disproportionately jodi disproportionately hoy মানে কাৰোবাৰ ওচৰত বেছি কাৰোবাৰ ওচৰত কম অলৰাইট কি কিছুমান মানুহ ইন্ডিয়াত ৰিচ হয় কিছুমান মানুহ পোৰ এটো সব কান্ট্ৰিত হয় কিন্তু ৰিচ কিমান ৰিচ যদি পোৰ কিমান পোৰ যদি আমি এটা এন্ডত চাও আপাৰ এন্ডত চাও কি देयर आर people who can afford everything who can spend crores and crores of rupees for their personal events okay খানার কমি নাই but আমি আৰু এটা section of people ইন্ডিয়াতে চাও কি জুনে একদিন খানা যোগান ধৰিব কাৰণে গুটে দিন মাথাৰ ঘাম ভৰিত পেলায় তেজ আৰু ঘাম এক কৰি পেলাইছে তথাপি খানা যোগান ধৰিব পৰা নাই ওকে প্ৰটিন নর কোনো নামো নিশান নাই বাট এটা আছে কিমান মাংস যিমান মাংস খাব লাগে খাপ বাকি খাব নোৱাৰিলে পেলাই দিবি আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে মাংস কি ভাই ইহতে নাজানে গাখীৰ কি হতে নাজানে সেম কান্ট্রি এই বস্তুটো কিমান বেছি দ্যাট ইজ নোন এজ ইনইকুয়ালিটি ওকে সো আমি ইন্ডিয়ার wealth acha wealth inequality কথা যদি কও তো India is the one of the most unequal countries মানে ইন্ডিয়াত inequality bhayankar rich are getting richer at a much faster pace while the poor are still struggling to earn a minimum wage kune koy Oxford report Oxfam report etu Oxford University eta report naam hol Oxfam income inequality
22.6% of national income went to top 1%. তাৰমানে কি এইটো এনেকুৱাকে বুজা কি যদি ইণ্ডিয়াত 100টা মানুহ আছে 100টা মানুহ কাম কৰে তো এই 100টা মানুহৰ 22 টকা এটা মানুহে পায় বুজিছা 100টা মানুহে যিমান আৰ্ন কৰে সাপোজ 100 টাকা আৰ্ন কৰে ইণ্ডিয়াত তো 100 টকাত খালি 22 টকা এটা মানুহৰ তাতে আছে ইমান ভয়ংকৰ লেভেল অফ ইনইকুৱেলিটি তাৰমানে কি তুমি বহুত মানে 20টা 25টা মানুহ পাবা যাৰ ওচৰত কোনো পইচাই নাই জিৰো ফাইন এইটো ডেটাটো কৰ পৰা আহে from the world inequality database 22-23 it is among the very highest in the world higher than even the US ত ইমান inequality নাই আছে inequality but India সবতকে ভয়ংকৰ rural urban divide কি হয় এটো এটা রিজন হয় inequality কি rural urban divide কি যদি আমি urban India চাও কি they are well to do ইহতৰ ওচৰত পইচা আছে কিন্তু rural India যেতিয়া যাবা ইহতে বহুত দুখিয়া average monthly per capita consumption expenditure okay মানে কিমান স্পেন্ড কৰে rural India rupees 3773 আৰু urban India 6459 gender gap jodi sao according to the report in India men earn 82% of the labor income whereas women earn 18% of it মানে men aru women mili jodi 100 taka earn kori ase 82% men on মানে men generate more income and women just 18% মানে female labor force participation iman kom aji female labor force kot monot porile আজি মোৰ MCQ সিরিজত যোনটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ সিরিজটো কলো MCQ তাতে ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন এটা MCQ মই দিছো স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চন হয় আজি ক্লাসৰ পিছত পাইলে তুমি হেতুত ট্রাই কৰিবা অ্যাটেম্প কৰিবা আনসারটো সোৱাৰ আগত অ্যাটেম্প কৰি লবা ঠিক আছে কাৰণ সাবসিকুয়েন্ট স্লাইডতে আনসারটো আছে তুমি আগতে অ্যাটেম্প কৰি লবা তাৰ পিছত আনসারটো চাবা ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন ওকে সো যদি কোনবা আসা যে ইনিশিয়ালি জয়েন কৰা নাই দেন ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটো মই QR share korisilu this was the QR that I asked you to join ba mur Instagram ID follow koriba @pencil_apurbo then you can join my Instagram and attempt the MCQs that I am posting on the stories tate moi highlight kori thoi disu highlight ot joa kali MCQ ketao pai jaba thik ase beshi MCQs noy because recently joa kali pora start korilu tumalokok announce kora pisot ঠিক আছে all right okay so here are certain data to etu tumalok olop sai loba Oxfam report or kisuman data world inequality labor এটা data to inequality বহুত important report হয় ঠিক আছে the world inequality report is a research center at the Paris School of Economics important from your prelims or kan etu important hoy Paris School of Economics okay so these things are important তোমালোকৰ PPT to already upload kora goise appot so tare pora download kori loba hopefully sobe appor pora 100 rupees di purchase kori asa no bostu keta jodi kiba problem poa muk jonaba appot okay etu eta dhuniya eta kiba eta likhise pohason according to the paper world inequality labor it shares the shares of income and wealth of India's 1% at 22.6% wealth and 40.1% respectively. ठीक है सर? Is at their highest historical levels in 22-23. माने अवस्था inequality इमान बेया India
এই 22-23 সিচুৱেশ্যনত ইণ্ডিয়াত সবতকে বেছি হাইয়েষ্ট ইনইকুৱালিটি মানে ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ মানে 140 crore পপুলেশ্যন ন আমাৰ পপুলেশ্যন 140 crore তো তাৰ 1% কিমান হ'ব 1.4 crore মানুহৰ হাতত 1.4 crore মানুহৰ হাতত ইণ্ডিয়াৰ 22.6% wealth আছে বুজিছা আৰু কিমান গ'ল এটো 139 তাৰমানে 138.6 crore মানুহৰ তাত ইণ্ডিয়াৰ বাকি wealth আছে it's a huge gap বুজিছা so এটো পেপাৰে কি কৰিছে যে কৈছে কি ইণ্ডিয়াত এটা টাইমত আছিল কি ব্ৰিটিছ ৰাজ কি from 1757 to 1947 India had British Raj but 22-23 আমি কি চাই আছো আমি চাই আছো India has billionaire Raj okay India is experiencing billionaire Raj questions ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে কি এটো স্টেটমেন্টটো কোনটো ৰিপৰ্টত দেখা গৈছে এটো হল the report of World Inequality Lab okay now we will talk about some again technical concept ki inequality কেনেকুৱাকে মেজার কৰা হয় কেনেকুৱাকে মেজার কৰা হয় কই লাভ নাই জাস্ট আমাৰ জানিব লাগে প্ৰিলিমছত কি আহে ইমান টেকনিক্যাল নাহে তো ইনইকুয়ালিটি মেজারমেন্টত সবতকে পপুলার হল তোমাৰ জিনি কোফিশিয়েন্ট বা গিনি কোফিশিয়েন্ট তো ক'ব পাৰা whatever you pronounce it কি হয় এটো it is a widely used measure of income inequality that shows how far an economy's distribution is from perfect equality মানে perfect equality ji hobo olop dekhai asu moi la graphot it is calculated by dividing the area between the Lorentz curve and the 45-degree line by the area under the 45-degree line a Gini coefficient of 0 indicates perfect equality etu olop mon rakhi ekdom mukhosto বুজিছা নে বুজা নাই এটো পিছৰ কথা কিন্তু কোৱেশ্চনস আহিলে যদি আনসাৰ কৰিব পাৰো আমি the Gini coefficient of 0 যদি Gini coefficient বা Gini coefficient 0 হয় তেতিয়া এটো কি হ'ব perfect equality while 1 indicates perfect inequality এই কথাটো ইম্পৰ্টেন্ট ন যদি Gini coefficient 0 হয় তার মানে perfect equality যদি Gini coefficient 1 হয় এটো perfect inequality তো Gini coefficient to বুজাৰ আগত আমি Lorentz curve to বুজিব লাগিব what is this Lorentz curve it is a graph that shows the distribution of wealth or income in a population it is used to measure inequality in the distribution of wealth or income it is used to measure inequality in the distribution of wealth or income ঠিক আছে মানে মানুহৰ ইনকাম আৰু ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথৰ মাজত কিমান ডিফারেন্স এটো দেখায় আমাৰ Lorentz curve so this is the Lorentz curve this is the Lorentz curve this is এই যে মাজৰ লাইনটো এটো কি this is a line at 45-degree angle মানে এটো যদি বেস হয় this is the 45-degree angle this is the 45-degree angle so যদি এই অ্যাঙ্গেলৰ যোনটো এটো লাইন ব্ল্যাক ডটেড লাইন যোনটো আছে এটো ক্লিয়ার আছে ন yes it is clear so this dotted line এটো হল perfect equality line now
এই লাইনৰ পৰা লৰেন্স কাৰ্ভটো কিমান দূৰত যিমান বেছি দূৰত হ'ব মানে এই এৰিয়াটো শেডেড ৰিজন এই এৰিয়াটো যিমান বেছি এৰিয়া হ'ব কি এটো ইমান বেছি ইনইকুৱেলিটি এই এৰিয়াটোৱে কি হয় গিনি কোফিচিয়েন্ট this is the Lorentz curve and this is the line of inequality major line to কোৱা হয় line of equality যদি Lorentz curve calculation time যদি Lorentz curve to line of equality ওপৰতে overlap কৰে তাৰ মানে Gini coefficient is 0 area is 0 তাৰ মানে there is perfect equality আৰু যিমান Lorentz curve to 0 বাহিৰত যাব তাৰ মানে কি area to বাহি যাব so Gini coefficient will be more than 0 and close to 1 okay তাৰ মানে equality বেছি আৰু যদি Lorentz curve to যদি একদম ইয়াতে আহি পায় একদম ইয়াতে যদি Lorentz curve to হৈ যায় 90 degree angle তেতিয়া Gini coefficient হৈ যাব 1 that will mean perfect inequality in the country ঠিক আছে যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে প্লিজ আস্ক আৰু Gini coefficient to কোনে দিছে কনসেপ্ট সৰি Lorentz curve কনসেপ্ট to কোনে দিছে Max O Lorentz 1905 The area between the Lorentz curve and the 45 degree line is the Gini coefficient কলো না এই মাজৰ এৰিয়াটো হল Gini coefficient বা Gini coefficient which is a scalar measure of inequality the Gini coefficient ranges from 0 complete equality to 1 complete inequality ঠিক আছে so যদি question আহে about Gini coefficient and Lorentz curve এটো equality এটো তোমালোকে কিন্তু attempt কৰিব পাৰিব লাগিব questions আহিব পাৰে APSC okay so এটো আৰু অলপ লিখা আছে এক্সট্ৰা কিছুমান Gini coefficient দিছে তোমাৰ Corrado Gini so these are the data you can see okay ইমান এবোৰ এটো জি কলো আৰু জি মাত্ৰ দিছ মই আকি দেখালো এটো ইয়াতে ডায়াগ্ৰামটো আছে চাবা next আৰু এটা curve কি inequality that is your Kuznets curve so Kuznets curve কি আহে the Kuznets curve is used to show the concept that economic expansion first increases inequality followed by decrease in disparity Kuznets curve কি কয় যেতিয়া এটা economy is in a developing phase যেতিয়া first phase of development থাকিব তেতিয়া লাহে লাহে কি হ'ব inequality বাঢ়িব কিয় inequality বাঢ়িব because development মানে economic development to সবে মিলি নকৰে ন কিছুমান মানুহ থাকিব like the capitalists business ideas entrepreneurs ইহতে নতুন industry start কৰিব so obviously it is a natural process that ইহতৰ হাতত বেছিকে পইচা আহিব তো সেই কাৰণে কোৱা হয় কি এটা টাইমত inequality বাঢ়িব ঠিক আছে তো এটা পইণ্ট আহিব জোৰ পৰা আকৌ inequality কমা start হৈ যাব যেতিয়া inequality কমা start হৈ যাব তাৰ মানে the economy is now transitioning from developing to developed so আমি developing countries ত বেছি inequality চাব পাও developed countries ত আমি কম inequality চাব পাও এটো কয় Kuznets curve ঠিক আছে the Kuznets curve is U-shaped curve this is a U-shaped curve মনত ৰাখিবা এইবোৰ ঠিক আছে okay next is the Atkinson score these are again your trivial ha but ahi jabo pare kono thik nai etiale ebur aha nai but ahi jabo pare Atkinson score it is also related to your inequality mon rakhiba Palmer ratio is again associated with inequality naam kida mon rakhiba thik ase sailo olop reading dilo The metric is useful for establishing which end of the distribution is mainly responsible for the observed inequality. The Atkinson index, like the Gini coefficient, ranges from 0 to 1. Ebur point jiketa moi note korisu. Ebur point mot rakhiba. Prelims ot ahile eketa ahibo. An Atkinson index of X% indicates individuals are prepared to give up X% of their income
to equalize their distribution. Okay. Palma score, the Palma index is calculated by adding the income received by the household in the top decile. Top decile means top 10% of the population to the income earned by the 40% of the most disadvantaged household. This indicator is based on the idea that economic process at the extreme ends of the resources distribution are mostly responsible for inequality. Okay, G just mount rakhiba ki Palma ratio is associated with what? Associated with inequality. Okay, aru iman technicalities nahe jodio ahe ek eta points just mathat fit rakhiba hoi jabo. Ek eta trivial hai but inequality hoy ne nohoy etu janibo lage. Okay, so I just beg 1 minute of break, just all of 1 minute of break, all of pani khai lo. Then again by 10 to 15 minutes we will wrap up our session. Alright, tetiare jodi kiba questions thake comment diba, moi 1 minute pisot ahi tumalogok answer kori asu. Okay, don't go anywhere. Okay, so questions nai no. Anyways, acha amar January month again 3 tarikhor pora aru eta batch hobole goi ase. So if anybody is interested, you can contact on our this number that is flashing below. Aru tumi just jodi call koribo problem ase, then you can just contact over WhatsApp also. Khali call buli nako, call WhatsApp, whatever you are comfortable you can do. Anyways, so let's see ki current affairs ase. Current affairs to wrap up kori, all of PYQs ase, we will be solving it, and then good night for today. Niti Aayog has released a discussion paper titled Multi-Dimensional Poverty in India,
since 25-26 stating that 24.82 crore people escaped multidimensional poverty in the last 9 years. মানে যোৱা 9 বছৰত ইণ্ডিয়াৰ 24.82 crore people multidimensional poverty পৰা escape কৰিছে, মানে ইহঁতে multidimensional poverty সোমোৱা নাই, মানে poverty পৰা ওলাই আহিছে. The discussion paper utilizes data from National Family Health Surveys conducted in 5-6, 15-16 and 19-21 to understand long-term poverty ends. India has experienced a significant reduction in multidimensional poverty from 29.17% in 13-14 to 11.28% in 22-23, marking a decrease of 17.89 points. মানে India's multidimensional poverty 13-14 or পৰা 22-23 কি হৈছে কমিছে by this 9 years. Alright, trend to মনত ৰাখিবা. Approximately 24.82 crore people have escaped multidimensional poverty in the last 9 years. Chalo, ঠিক আছে, এটো কলো already. It is important. This is very important. মানে recently kuntu state e bhal perform korise, মানে poverty komise. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan have recorded the sharpest decline in the number of people classified as poor based on the MPI. Eketa states er naam monot rakhiba. ঠিক আছে, sharpest decline of UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan. UP saw the largest decline in 5.95. Ebu data hoy, etu trivial hoy, but this is important. India is likely to achieve Sustainable Development Goal Target 1.2, which aims to reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions well before 2030. Okay, so MPI decline not is MPI je MPI pora India je bahirot ahise etu kiman salo ami number 2 24.82 crore. Etu driver ki hoy, drivers are like government schemes like Poshan Abhiyan, Anemia Mukt Bharat. Ebu ami discuss korim amar government schemes or class junto ahibo amar eta special Sunday class of hebu. Then food security program like the TPDS. So these are the driving factors that helped India getting out of multidimensional poverty. Alright, aru ase Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, yate je Saul disile COVID er pora start hoisile hetu. Okay, so ebur ami pisot discuss korim. So there are some current affairs of Sabha. Now let's me try to solve the PYQs. Which of the following term best describes the inclusive growth? Answer koriba. Which of the following statements best describes the term inclusive growth? Ki hobo answer? Growth in GDP that include contribution from all sectors of the economy. Okay, let's see the answer. Answer is B. Growth which benefits a large section of societies. Okay, there must be some anomaly. Okay, it will not be B. It will have amar typing error hoise. Itu typing error eta hobo. The answer will be A. Growth in wait, just a minute. Growth in GDP that includes contribution from all sectors of economy. Growth which benefits a large section of society. Growth that ensures employment. Growth which benefits a large section of society. Yes, B will be correct. B will be correct. No, the statement is right. Right. Answer kono printing mistake hua nai. Sorry, typing mistake hua nai. It is right because inclusive growth mane ki सबका साथ सबका विकास. सबका साथ सबका विकास. ओके, तार माने कि इटू होल कि
Inclusive growth means ki growth to enekwa hobo lage, the fruits of growth and development must be enjoyed by all. Now jodi sobe jodi fruits enjoy koriba lage to sobe participate koribo lagibo. He buli sabka sath. Option 8 ki growth in GDP that includes. Yate ki khali GDP buli mention korise na. Ta mane ki korile bostu ketak okay GDP বুলি কই কানে কি কইলে তোমার সার্কেল টু সৰু কৰি দিলে কি খালি GDP ৰ কথা কলে ন GDP ৰ বাহিৰেও তো বেলেগ বেনিফিটস আছে ন why only GDP so B will be correct growth which benefits a large section of society all right okay question number 2 the main objective of 12th 5-year plan was to achieve faster more inclusive growth and with reference consider the following sustainable growth depends on environmental sustainability. Inclusive growth refers to bringing excluded sections of society into the growth process. Answer this. Okay, let's see what is the answer. It is C. That means statement 1 and statement 2 both are correct. Yate tumalage right answer disa no yes. Yes, C. Very good. Chalo, very good. Yate bujibologia nai it is both are correct. Which of the following are associated with the concept of human capital formation? Expenditure on education, expenditure on health, expenditure on food subsidy. কি হব? What will be the answer? 1 and 2 only? Yes, 1 and 2 only. Because expenditure on food subsidy to capital formation নহয় এটো কোনো asset create কৰা নাই education spend কৰিলে health spend কৰিলে কি হ'ব capital formation হ'ব human resource এটা form হ'ব Which of the following can be considered causes of poverty in India? Lack of productive employment, inequalities in the distribution of income and wealth, overpopulation. Poverty cause কি হব Okay, let's see the answer. কি হ'ব লাগে এটো? Answer is D. 1, 2 and 3. কি দিছা তোমালোকে? D দিছা. Very good. Okay, so anyways, so আৰু আছে আমাৰ PYQs. So এই PYQs কেটা তোমাৰ দিয়া আছে বাৰু টোটাল আমি
আজিও 7টা PYQ আছে সো আমি কেটামান 5টা মান সলভ কৰিলো সো rest of the PYQs you see from the document because already আমাৰ time হৈ গল সো আজি Saturday হয় তো অলপ তোমালোক অলপ জলদি আহিলো কালি অলপ ক্লাসটো বেছি হৈছিল আজি বাৰু টাইমত হৈ গল আমাৰ সো আৰু এটা কথা কি কাইলে Sunday সো আমাৰ GS ৰ ক্লাসবোৰ নাই আমাৰ জিওগ্ৰাফি আৰু যোনটো ইকোনমি চলি আছিল যে অহা কাইলে ক্লাস নহব because tomorrow is Sunday and Sunday you have a special class. Tomorrow your special class will be taken by Madhushmita ma'am on Assam current affairs. The class will start from 5 PM onwards. Pastor Bora class start hobo on Assam current affairs. So be very much present because Kali class to bahut important hoy. Assam or current affairs related discussion hobo eta. Okay, Madhushmita ma'am class lobo. So I hope you will be joining that session. And bas aji class hoy gol. Again from Monday onwards we will be again starting with geography and economy. So till then you can just take a leave. Okay, just 1 minute. 1 minute. I want to make an announcement that you are aware about the book fair that is going in Guwahati. Jodi tumaloke Guwahati asa jone jone Guwahati hoy book fair hoy ase Khanapara field. So amar junbur kitab hoy smart books. So moi tumaloko kitab tu dekhabo bisaru Indian economy. Just 1 minute eta diba mok 1 minute eta so please mok diasu Indian economy kitab. So hopefully it is visible na. So itu amar CSP IS Academy smart book hoy Indian economy kitab hoy. All right, so tenekwa kitab amar total 17 book sets are there. So 10 prelims or kane aru 7ta mains or kane total tumar prottek tu subject or kitab ase total 17 eta set up. So that is available with us also. That will be available jodi konobai book fair joa tetia tumar stall number 51 stall number 51 ot Bani publications or stall ot tumaloke amar kitab available thakibo tate goi tumaloke ebar kitab tu sabo para what are the contents. So moi tumaloke Indian economy kitab tu dekhalu aru jodi interested hoy tumaloke kitab sabo jodi bisara tumaloke yate ahi sabo para ar we can claim that it is one of the best study materials in Assam for your civil service preparation. So you can just see and check the contents whatever is there and you can just call us or come to our institute in Chanmari, Guwahati and take this book. For other details you can again WhatsApp on our number or you can call. Okay, besi aru late no koru. Till then, tata bye bye and good night. Take care.